I pozdrav majstori, i pozdrav pratioci kanala. Danas na recenziji imamo Parsaidovu Aku sklopivu lampu pod oznakom PSDD 2000A1. Kao što vidite na kutiji, ova lampa je od 3,7 volti, ima maksimalni intenzitet svetlosti od 600 lumena, intenzitet boje je 6500. Vidite dalje na kutiji da ima varijabilno podesivo osvetljenje pomoću ovog točkića. Ima 4 prikaza napunjenosti, odnosno 4 tačkice, 4 indikatora napunjenosti baterije i rasklopiva pod uglom od 270 stepeni i ima dole magnet sa zakačkom koji se može rotirati. Da mi otvorimo pakovanje da vidimo sadržaj paketa. Imamo unutra samu lampu, kabel tip C dužine 80 cm i imamo kao u svakom Parsaidovom i uređaju druge marke normalno uputstvo za korisnike. Treba ga pročitati i kao što vidite, evo nam je lampa. Ono što je odlikuje je velika kompaktnost. Ona je dakle sklopiva. Ovo je transportni položaj i ovaj deo gde se nalazi ova COB LED dioda, koja inače nije zamenljiva, može da se preklopi oko 270 stepeni, kao što možete i da vidite. Ovde sa strane imamo zaštitu gumenu ispod koje se nalazi USB-C priključak za punjač. Ova lampa inače nije vodootporna. Preporučeno je u korisničkom uputstvu da se koristi u zatvorenim prostorima, mada neće joj škoditi koja kap kiše, ali nemojte ovo koristiti po suviše mokrom vremenu. Ovde na dnu se nalazi magnet i on je spojen lampom uz pomoć ovog varijabilnog zgloba koji se s ovim plastičnim prstenom fiksira i onda možete bukvalno da nameštate najpogodniji položaj. Znači, uređaj se puni sa 5 volta i 1 amperom, što piše i na zaštitnom poklopcu, ovde zaštitnoj gumi. Šta je interesantno? Interesantno je da prilikom punjenja, evo vidite, indikatori svetle i prilikom punjenja nije moguće koristiti lampu, vidite. Evo sad sam je spojio na power bank, u slučaju da ste negde na terenu, onda znate da prilikom punjenja nije moguće korišćenje. Kod nekih reflektora Parsaidovih je to moguće, kod ove lampe i kod ove isto nije moguće. Da znate, na ovoj lampi, za razliku na primjer od one tamo lampe i za razliku od ovakvog tipa lampe prošlogodišnjeg modela, nemate taster 1, 2 i 3. Na starijem modelu ovakvog tipa koji je bio, ja mislim, i skuplji, on je imao i postolje za punjenje, ovaj dolazi samo sa kablom. On je imao taster, prvi mod najjači, drugi srednji i na trećem modu je imao na vrhu lampe još jednu manju koja je svetlila
onako tesno. Dakle, ovdje imate točkić i iznad njega, vidite kad upalim, imate indikator napunjenosti i ovdje podešavate jačinu svetlosti. U maksimalnom ovom modu može svetliti oko sat vremena, rekli smo. Ovo su vam indikatori napunjenosti baterije. Sada je negdje na 2 crte, mada kod ove lampe primijetio sam, neki su pitali i na face grupama, zašto kad je totalno puna pale se 4 pa se posle prilikom uključivanja u startu smanji na 2. To je normalno i tako se ponaša ova lampa. Dakle, kada je lampa prazna, ovdje će vam blinkati crveno svetlo prilikom paljenja, a kad se skroz napuni, svetlit će full 4 diode i onda je znak da je treba skinuti sa punjača. Pa da vidimo i kako ona svetli u mraku. Kao što vidite, ima to flat, odnosno široko svetlo. Jako je na ovom najvećem režimu dobro vidljivo. I možete po potrebi da podešavate jačinu ove koble diode. I da rezimiramo na kraju utiske i da polako završavamo video. Jako kompaktna i korisna stvar, kako za majstora, automehaničare, autolimare, autoelektričare. Ovo možete kupiti, cena je svega 1000 dinara. Možemo staviti i u kaseti u kolima u slučaju neke nezgodne situacije u mrtvom mraku. Ovo može biti spas u kaseti. Veoma se jako vidi. Jedna napomena, pošto je ova baterija integrisana, znači nema ona zamenjive baterije, nisu ni punjive, nego integrisana, kapaciteta 2 amper sata. Savjet je da ovakve, da li bila baterijska lampa litijum-ionska ili neka šrafilica sa integrisanom baterijom, nemojte je dugo držati totalno ispražnjenu nekoliko mjeseci, stradat će vam baterija i poslije možete da bacite lampu. Znači, dešavalo se ljudima, ne sa ovom lampom. Slična situacija, ostave neku šrafilicu koja ima integrisanu bateriju, one mini, nebitno kog proizvođača, i po nekoliko mjeseci i posle ne mogu da je upale. Ovo voli da bude makar na pola ili prema celosti puna. To bi bilo to za ovaj video, a mi se vidimo u nekoj novoj recenziji i u sljedećem klipu. Do tada, pozdrav!